adofo no ene me ka che mo se me ma mo part 2 fear no part 1 and part 2 me se niam miensa ena ekum enipa ewo wiase nipa enema miensa ena ekum bibifo Africans de eku ye pa ehu ena dikai ehu ekum Africans papa mama mahunu de ehu aye binom omo na omo akokoduro omo escape yi enne baabi a menemo esua de ehu betimi ama waye ehu de ebetimi ama waye part 2 no bi hwe Bible mu a ohene bi wo Bible mu a na yefa no ohene so opamo ensamanfrefo nyina firi oman no mu ebra oni Filistifo okoko a na ehu akita no ehu nti ono a wapamo ensamanfrefo no osa ofankuntrase okon ensamanfrefo okobisa se yemfre Samuel saman ema no se wo hwe ohene bi nso yefa na Ahazia 2 Kings chapter 1 verse 3 to 8 na ho asemo 2 Kings chapter 1 verse 3 to 8 ohene yefa na Ahazia na oyare ye no na onim se obewu ontimi hu mewu ana menya nkwa yare ebekume enti osoma na bofo se na chiamefo bi se omunko Ekron enko bisa bosum kese bi wo Baal na onko bisa se ne mpa awafo ne yare mpa na awafo no obenya nkwa ana onyamu nkwa enti bra na achiamefo no ekwa akobisa abre no ekwan mu ana abrantie bi etifiri wura mu si wo hey mo kwai nom so na na asoma ye wasoma mo hene wasoma ye Ekron se ye nko Baal ho ne nko bisa se oyare na yare no obenya nkwa na obewu wasemon san mochi wonko kanche wo hene ne se nyame bi ni Israel ana oko Ekron akobisa enya mefoforo wadie enti mon kanche ne se ne mpa awaforo no onya nkwa obewu ebra omo ba ye mbeka asem no kire na nape ana osi nipa no ote se wo ye gram wo wa oso wa omsi ane wo ye kokko omsi ane ne hu wonwi omsi ane wo se Elijah ampa wo hene no ewui asuafo edi Christ achi ehun nsenchene ya papa yiye onyane ewufo asem we ya esiye no na wo mu ne Yesu tiposo a emframa abo Yesu apagya ne nsama mframa na jai wo mu sifiri ya na ebehu bodani no a ochi nipa wie ode bo twitwa ne ho no awon hu akwa no bubom ba no mu nyina adwane agya Christ o ehu nti Christopher bebre ye dwane eja Christ wo bra eniema ehunahuna ayen ebra ehu eba yemu ema binom ware mema bia ehu nti na manyini na obi ama enti we de waba mefa ne saa ehu nti akofa ba bi saa asofo binom ahemfo ministers president fo binom enipa abusuam panimfo binom ehu nti asem sia yentimi nka nokre enti ukọ nsori mu ukọ abusua mu ukọ memu asomdwe ni baabi a because ehu nti yentimi nka nokre ehu manipa entimi emfane na nsi fom enka nokre wa asem mu ehu so nti enipa bebre dwane kwa asofo abayifo akonfo malamfo motiafo ho ehu na di nipa dwane kwa saafo yi ho enti hwe ensori abuo hwesoro katuwani na tia abuo ni nyina ye ehu na de yekọ saafo wi mu nyina eho se ehu ni ho na wogidie obi aye adwuma wato asase nyame aye na dom woye Roman ni woye Zie ni woye Baptist ni woye Pentecost ni wo hye bibia se na obi abaka hye se krache dan de ensini ko wampa bibia mo ho ba ya nsan wadwuma abrante wusi okopa bibia ba hye ne daase nyame obo ho ban ama na woni hwe watimi enya sika wudi ye we nsa nyame no ontimi protect na akofa bibi ato no ho so ehu nti obi di hu ato ne mu ehu aye communicable ehu esai Jenti ameka se hu sai ne se on se adwuma wo ye na woni hu bia wo mu he obi nkomo ade hu
abrɛw hwɛ ne baabi a wo ne nam waware a wote ase ne hu bi anu mu obi ne hu abeto mu hwɛ ne wo ko pedro abe support waware na busuam atie ya busuam mu de onyame ontimi ni ehufuo anya adwuma wo ye sofo wo ye leader na wo ye hufuo onyame ntimi ni wo nya adwuma sa wo hwɛ Gideon Judges enwoma na atemfo nwoma tire nso nchemu mienu no a Gideon de asojafo okokon na asojafo no kun no mu no enipa be 32000 ana Gideon afa ana Awurade so mu dɔɔso dodo ka che obi a se kam obi a nti se obi a ware foforo obi suro onsai na nipa 22000 asai amana ka 10000 ehu ntiro de wo suro de waware foforo enti womo obi a wo kokon na ehu ahye wo ma e de ankunim na wo kofa aba Deuteronomy chapter 20 verse 8 say Mose ka che Israelfo nyina se mo kokon a mumpe mu nka se obi a ware yire foforo a onsai se obi wo ho a osuro a onsai na ehu no de Mose de to aso ne se na wamfa ne hu no ansai afoforo enti ehu sai enti obi nwu obo e wose afi mepo obi owogidie nam ne se wanyu obi owogidie na no ho bo ehufo a ebetaaw untimi nkowa ni bibia mu enti enam se ehu sai enti mumyenye careful ananse sema ya twekere ye ma ensemu a ye ka kire ma udu nsamampo mu a bibi be ye o sei emfa nsa nhwe ho entene wo nsa ana na kokwa na se kwa ye na okoshi asama bi ana videos a ye hwe films a ye hwe nsaman films abayisam films edi hu ani suro eto ye memu edi hu ani suro eto ye memu enti mesramo eniema wohwe bibi memu a yesuro bibia yesuro nsuo yesuro boo yesuro dua forest yesuro ahomakura yesuro entintan yesuro sese die ne yesuro na bibi memu yesuro bia ni nyina ne se enkrofo bi entintan eye a enso ye wo period a ananse pai wo period ananse pai utwam no obi twam wo sa ananse ma enam wo mu nam ni nyina entintan enso entintanfo obi so wo kwa hu obi sa ehu obi na communicate ehu no into us obi na di hu no asaye wo de abatu yetim ye gina TV so ne ye de tu nkrofo tim ana mummra ana ye ekọ ana ye bu ye ana ye ma ye ne ma ni se ye de eba ye hu enti abusuafo se ya hwe ye ewo hu a wo hwe Joshua etie mienu nchemu enkro ne aduonu nan no a Joshua chapter 2 verse 9 and 24 no a Israel for no ko Canaan asase so no na ensenchene Awurade ye no pokokko ho ne ahemfo a wo madikai Israel for dikai kun won ehuhu ato Jericho fo so na oba no a wo mkoso ye no Rahab ene nkraman se hwe muhuhu ato ye so Israel for nso so akwansafo no aba be kan je ye ntimi ni wo mu nko enti Israelfo no so Jericho fo no esuo Kanaafo nso so esuo Israelfo sese hwan ene ekodi nkunim Kristofo suro abayifo nso so okristo ni a wo hye no abayifo suro sese Kristofo suro bayie abayifo nso suro Kristofo hwan na edi nkunim hwan na bekonanim saa bre ya ye nyina ya tete aginegine abaya da de etimedi hu so nkunim Montiasie preko pese 2 Timothy chapter 1 verse 7 say onyankopon ama ye huhuhum enti ehu be humu a hu se saade ni mfiri nyame ana o say 1 John 5:4 say ye gidie de didi hu so nkunim se woni gidie ehu be kataw so osofo obi no evangelist okokro kitwa bi mu ana oye otina sori wo ho na oba krofoforo so be ya ade san no ebra okọ baabi a oye otina sori no akabe se ebe 1 mile amana duru kro no mu na careful bi wo ho enti onamfam na eba oba na careful no a nanim tintin so be yie maako ten na asosoji we hurisia na we hurisia de ma be hie ni onsa na chi ana wonko sofu gina ho
na bibia wo de tikokko okosim sim oye duru ba bia bayie no sisie no afon zem wo ahunu hwe no watwam otwam okọ nanim kakra odna nani hwe nachi ebusiafo ne ma sa aso yirep wa hu sese o mahu achichire no a ne gidie ene odidi wo musunkunim se wo gidie a ukonka tumi biara ade a ema yentimi ninkunim eye ehu ade a ema yentimi ninkunim eye bone nti se yatwe ho firi bone ho ne ne Nyankopɔn ntem wo asumdue a meka kire mu yebetimi ayakokodrofo na yetimi adi bone yetimi adi ehu so enkunim abrantie bi mede masem no kwa wie no o sorry wrong time we kurase se okotwa bode e de abra ne sister wo kumase ebra wo kɔ no na 3 days before no won kɔ na fuom ho enti woduru wo ba bia kakram na du ba bia bode no wo no awo se bibia yesei esiri tiase na aye kantan na esi ade na me yehie onwane onsan na chi ana opagya adwom asori dwom otusi ya na bibia wo na chi kokko o move forward no sa bode no a wo betwa no anadwo no mframa afa na bode na ko mu abu a ayesa on se ehu se wa magidie anya adwuma enka ehu enma ne sa na chi ama anka bibi to no so enti mesemo umienya gidie na yenhye yagyan kotokuo ma ewa awurade mu na yebetimi adi hu sunkunem na ehu a eku ye ama ye nam gare akonfo adunsifo agi esika asofo akonfo agi esika ni nyina nyame nti yebetimi adi sunkunem awurade nhyira ye wo Yesu diremu amen.